गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ। आज देख आम मैंने कौन करुचु बर्तमान देख आम घर को पुणी किए आसी जाइछंती देख मौसी काना भल अच्छु देख केते सुंदरीटा भल अच्छु एथर बहुत शीत पकईला ना शीत कटिगला एबे आउ शीत नहीं शीत पलई गला यही 2-4 दिन हम शीतटा पलई ना आ शीत दरकार नहीं दरकार आ कंबल घुड़ुचु राति आ घुड़ुनु एबे पुणी फैन आरंभ हो एबे फैन चलो आउ कौन खाइचु को एतिकी भात खाई छ भात खाई पारुनी एतिकी भात खाइछि भात जतबेले झियो थिलु केते भात खाउथुल आउ भात खाई पानी एतिकी भात को आउ एते नहीं से झियो जतबेले हेतिला बेले बेले पखाळ खाउथला बेले बेले खाउथुल ना बेले बेले पखाळ बाड़ी आणुथला खाउथला एबे किंतु खाई पारुनी आमर भी एमिति समय आसीबो दिने आमे भी खाई परिबानी धीरे धीरे कमी गलानी खाद्य कमी जाउछि आउ से माने गाँ गहली रो लोक से माने खटिणी करुथले प्रबल एवं खाउथले सेति पई बहुत बहुत किंतु आमर भी एठी खटिणी बहुत होउछि तेणु से अनुसार खाद्य आमे से पखाळ पखाळ तो खाई होउनी पखाळ जदि खाई देथिबु मन मन करी ठंडा कफ जंपी जंती जाउची गोड़ हाथ बथा होउची बिंधुची सब प्रकार बेमार बाहरची किंतु आग कालरू सकाळू उठिबे गाधे आसीबे स्त्री लोक माने कि मर्द लोक सब जो माने समस्त पखाळ ही तांकर जीवन पखाळ रे ही तांका पेट पडुछला आउ एबे सब एमिति हेछि जे पखाळ खाइला बेलकू सब रोग बाहरची डॉक्टर माने मना करछनी पखाळ खाओनी खाइबो जदि सजा पखाळ खाओ बासी पखाळ खाओनी किंतु बासी पखाळ रो जे मजा ना खाली भात खाइ दब भात देखि से देख से माउसी सबुदिने आम घर को आसुची आ सब बेले आसे गोटे जा हो झीटा मोर अच्छी मु जाए एमती कहीकि से सबुदिने आसे आसिक बुली बुलाकी जाए आसिले मु ताको किछि ना किछि पड़ुची झीटा देखे जदि काम दाम पड़ुची न टिके कर देनी किछ हला देखुचंती तो तांका हृदयटा केते बड़ सी एबे भी सुधा देखो के आउ करि पारुनी काम आउ करि पारुनी बयस हटिगलानी गोड़ हाथर बल सब सरी सरी गलानी देख तथापि भी मन बल हारी नाही एबे भी कहूची मु काम रे ताको सहाय्य करथांती काम करिमी एते काम करंती आगुरु तो केते काम करूथलो गाँ गलो तो केते काम धान कुटा कतुरु धान मेके करबा चाउल करबा उसेबा सुकेबा सब किछि होतला किंतु एबे एबे तो से सब नाही सब मेसिन सब हे गलानी मेसिन द्वारा तो सब किछि होउची आ कोन आउ ए सब कथा बर्तमान माउसी आसला आम घर को मु ताको पचारली मुली कौन खाइछु नहीं से पचारली मु देखा जेतबेला आसिने से झियो जाहेन खाइते दब हाथ हे ना आउ जाहेन खाइते दबु मु दिए ना खाइते सुनु चलिए मा एन डाकियो डाकी जाहेन हाथर दब नी जाइटा खाई जाइटा एटा खाई की जा मन दुख हो तार न खाई तोर मोर संपर्क गोटे कौन भगवान गोटे अच्छी से तो साथ मत भेट कर बर्तमान देख तो कौन खाइबा आनी खाइबू देख भात एति खाई बुढ़ी मौसी ना बहुत आशा खाइते खाया बर्तमान इच्छा आउ कौन जीवन लोभ किसी लोभ ना खाया टे लोभ देख तापाई मुझे कौन आनी मौसी कौन खाइबू
ଏଇ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଖାଜିରା କୋଳି ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ କଦଳୀ କମଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଖା। ହଁ ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେ କଦଳୀର। କଦଳୀ ବ୍ରେଡ୍ ଲଗେଇ ଖା। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ କୁଆକୁ ଉଡ଼େଇଛି। କୁଆକୁ ଉଡ଼େଇଛି। ଏତେ ଖାଇମିନି ହାତ ଖାଇଛି ଦିଟା। ଖାଇଦେ ବଳେଇ ବଳେଇ ଖାଇଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ଖାଦ୍ୟ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଦେଖ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ରୁଟି ଚିକେନ୍ ଏଇସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରମାନେ ଖାଇବେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ସେମାନେ? କୁକୁରମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। କୋଉଠିକି ଗଲେ? ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆସି ହେଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି। ଆ ଆ ଆ ଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରମାନେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେଣି ଏପଟକୁ। କାହିଁ କେଜାଣି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ଡାକିଲେଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ, କାହିଁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭୋକରେ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହେଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା। ଆଇନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତଟା ଟିକେ ଧୋଇ ପକାଇବା। ଧୋଇ ପକାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆହାନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚାଲ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତେ କାମ ଦଉନି, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇଲାଣି। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଟା କ'ଣ ଲୋ ପୋଖରୀ? ହେଇଲୋ ବାପା ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ବନେଇଲାଣି। ଗାଈସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ତ କିଛି। ଗାଈସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ତ କିଛି। ଗାଈସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହ କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ କି ମାଛ ଛାଡ଼ିବ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ମାଛ ଗୁଡା ରଖୁନି। ଦେଖ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ପୋଖରୀଟା ବନେଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କଣଟା ଆଣିକି ଏଠି ବନେଇଲି ସିମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇରେ ପାଣି ଖୋଲିଛି ମାଛ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀଟା ଯୋଉ ବନା
ମୁଁ ଅଧିକ କାମ କରିଛି ସେଟା ମୋ ଭାଇ ଖାଲି ଆଣିଦେଲା ମୁଁ ସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା କଲି ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟର ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଇଟା ଆସିଥିଲା ତା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ରହିଛି ତ ଏଇଠି ଆଣ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସ এই যে দেখুଛନ୍ତି এই কুଣ୍ଡটা ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାର ମୁଁ ବନେଇଛି ଦେଖିବା କାମ ଦଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇଠି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ବାଇ ବାଇ ଟାଟା କରିଦେବା ବାଇ ବାଇ ଏଇଠି ଦେଖା ହବନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଣ ଏଇଠି ଆଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଣ 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 ଏଇଠି ଯାଉଛି ଏଇଠି ଆସ ଦେଖ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ଏପଟେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବ ଦେଖ ଇଆ ମାରିକି ଏଇ ଗଲେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଦବ ହେଲା ଦେଇକି ଯଦି ଆସିପାରିବନି ଏଇଠି ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇପ୍ଟା ଯାଇଥିବ ଏଇଠି ଦେଇକି ଏଇ ରଙ୍ଗ କରିଦେବି ଆଉ ଯଦି ସେଟା କରିହବନି ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇପ୍ଟା ଅଛି ବାହାରିଛି ସେଟାରେ ବି କରିବ ଦେଖ ଆହାନା କେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।